So what's up guys, nami karon sa Sugbo Macchiato, branch siya, Poblacion, Iligan City. So here's our honest review. Among gi order ice leche flan latte. Ang tilawan. Makrema siya. Masih memasuk tuh. Kami sekarang makatonsil guys. Makatonsil daw pero rasa ko bukan aja ako doon nila. Kasi yung gihulap abay na siya sa Luiban Vape Shop na shop ay coffee shop. Para Sugbo Macchiato. And alay na mo diri order now. And Sugbo Macchiato. Let's go.